नमस्कार। आज वसंलिया तरफ आह्वान कर मत मंतव्य कार्यक्रम आमर सार एकीनाथ चक्रवर्ती महोदय से पूर्वतन अध्यक्ष पिपिली महाविद्यालय पिपिली आज आम आसीचु किछि मतामत एवं व्यक्तिगत अभिज्ञता को संपन्न करी से किछि आमको ये मत मंतव्य कार्यक्रम रे किछि उद्बोधन देबे। देखंतु आज्ञा जो बेसरकारी कॉलेज जो समस्या रही ग्रांटिनेट जनित समस्या यहाँ आज समस्या नुहे दीर्घ दिन समस्या लगी रही आम राज्य में विशेषकर आप देखिए ब्लॉक ग्रांट गोटे प्रथा जोटा कि सारा भारतर अन्य कौन राज्य नाला ओडिशा रे प्रथम लागू करा तत्कालीन जो सरकार थे 2004 मसीह ब्लॉक ग्रांट पद्धति को से आपणे बेसरकारी कॉलेज रे अनेक गुड़िए कैटेगरी करा जायछि एवं से सब को एबे दुईटी मुख्य विभाग रही गोटे हूँ 662 गोटे हूँ 488 निरवच्छिन्न भाव वर्ष वर्ष धरी काम करने पर आमर शिक्षक बंधु मान अणशिक्षक बंधु माने तांकर न्याय्य प्राप्य वंचित रही बड़ दुखर विषय गोटे कॉलेज रे गोटे व्यवस्था मध्य रही जड़े अध्यापक 1.5-2 लाख टंका दरमा पाउथिबा बेले किए 90,000 किए 7,000 पाउछंती। तेणु सामाजिक स्तर रे आमर जो छविटी रही अध्यापक बंधु मानकर जो स्टेटस रहिबा कथा ताहा बहु निम्न को खसी जाउछि। आग्रह सहित काम करिया पाई इच्छा होनी अबा केमती समान शिक्षागत योग्यता परंतु वर्तमान जो छात्र छात्री माने अध्यापक रूपे अध्यापिका रूपे मैनेजमेंट द्वारा से माने अनुबंधित होइछंती से माने उचित प्राप्य पाउना दुख कष्ट से समय अतिबाहित हो 2008 मसीहा पर्यंत सरकार अनुदान देइछंती कौन प्रकार रे 2008 मसीहा ठारू ए पर्यंत कार्य करि आसुथिबा अध्यापक अध्यापिका बंधु माने सरकारी तहबिल टंकाटे पाऊना मैनेजमेंट से मानकर जो दुख दुर्दशा को बुझु बोझ कार्य बोझ से लदी हो जाउछि 7 रु अधिक घंटा समय धरी कॉलेज से माने समय दउछंती शिक्षादान करछंती सरकार केतेक कार्य मध्य जेमति कि इलेक्शन कार्य से माने संपादन करछंती से माने मध्य खाता देखुछंती विभिन्न प्रैक्टिकल परीक्षा करछंती कौन बा से माने न करछंती। तेणु जो गवर्नमेंट कॉलेजेस रही एट पार they are doing all these activities in spite of their plight. So the government should come forward and should have a discussion over the issue so that the teachers can be benefited. काम करिया पाई आग्रह बढ़िबो नूतन शिक्षा नीति प्रणयन हो सारी जो महत आकांक्षा रखी सरकार यहाँ प्रवर्तन करिसेंती तार वास्तव सफलता मिल पारिबो जदि शिक्षक मानकर यही समस्या दूर हुए। तेणु जो रही आधारिक संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ता बिना आमर
ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେହି ଆଧାରିକ ସଂରଚନା ମଧ୍ୟରୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଗ୍ରାଣ୍ଟିନେଟ୍ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ। ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ଡାଇନାମିକ୍ ପର୍ସନାଲିଟି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ତର୍ଜମା କରିବା ଉଚିତ। ନିକଟରେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି 24 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା 25 ମସିହା ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ଠିକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। They have been regularized and there is no discrimination that this is Blow-Grant lecturer and another one is a UGC one. There is no such discrepancy there. ଆମେ କହୁଥାଏ ନା ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା, ତାହେଲେ ସେ କଥାଟି ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ ଆଜ୍ଞା? ତେଣୁ ୟା ଉପରେ ସମୟ ଆସିଛି ଗୋଟେ ତର୍ଜମା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସମାଜର ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି এই 8 ଠାରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଅଣଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ନିୟମିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତିକି ହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଯେତିକି ମୋର ଯେତିକି ଅନୁଭୂତି ଛୋଟିଆ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି ମୁଁ ତା ଭିତରୁ ପଦେ କହିଲି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଉପକାର ପାଇବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଇବେ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇବ, ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ପାଇବେ, ସମାଜର ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧିତ ହେବ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ। ଧନ୍ୟବାଦ।